बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। जैसा कि आप तमाम दोस्त अहबाब ये बात जानते हैं कि राह तसव्वुफ़, राह तरीक़त, रूहानियत में आने वाले जो भी लोग होते हैं, उन्हें एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत उसमें कशिश होती है कि ये हालत कश्फ़ कब हमारे ऊपर ज़ाहिर होती है। ये कश्फ़ी मामलात हमारी ज़ात के ऊपर कैसे खुलते हैं और इसके लिए लोग कोशिश भी करते हैं, बहुत सारी कोशिशें होती हैं। मैंने आज ये सोचा कि आपको कम से कम इसका जर्नल एक मामला आपके ज़हन व वजदान में जिसकी हकीकत, इसका मेजर जो मामला है वो आपके सामने बयाँ कर दूँ। आपको इसकी हकीकत बयाँ कर दूँ, आपको कुछ इसके मामलात समझा दूँ और तरीका भी अर्ज़ कर दूँ कि कैसे आपके ऊपर ये मामलात खुलते हैं। इंसान कभी भी किसी उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता, जिसका उसको इल्म नहीं होता। क्योंकि वो जब अधूरे इल्म के साथ सिर्फ़ इधर-उधर भागता रहता है, तो वो कभी भी उस चीज़ की हकीकत को नहीं पहुँच सकता। तो ये एक बहुत अहम तरीन मामला है, मैं आपको इसकी तरफ आगाही दे देता हूँ, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला करम नवाज़ेगा। देखें, हालत कश्फ़ क्या है? ऐसी चीज़ों को देखना, ऐसी चीज़ों को जान लेना, ऐसे मामलात को अंडरस्टैंड कर लेना, जो इंसान पहले से नहीं जानता होता, जिसमें आप माज़ी, मुस्तक़बिल के मामलात भी जान सकते हैं। क्योंकि इन मामलात में आपकी रसाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस जनरल प्लान तक हो जाती है, जो कि आपके तहतुल शऊर के अंदर मौजूद है। आपके अंदर एक सिस्टम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी वजूद के अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा है कि ये तहतुल शऊर तक रसाई रखता है, लेकिन क्योंकि वो रसाई मुनक़ता होती है, इस वजह से हमें वो मामलात हमारे ऊपर नहीं खुलते और अल्लाह वालों पर वो जो मामलात हैं, वो खुल जाते हैं। अब ये कैसे इंसान जो है वो कश्फ तक पहुँचता है? देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, इंसानी जो शऊर है, ये एक तरतीब के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिज़ाइन किया है और इसके अंदर जब हम इस दुनिया के अंदर होते हैं, तो हमारा शऊर बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। आप दुनिया में होते हैं, जॉब्स को देख रहे होते हैं, दुनिया की ज़िंदगी को देख रहे होते हैं, अपने बच्चों को देख रहे होते हैं, अपने मामलात को देख रहे होते हैं। ये इसको हम बीटा फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यही बीटा फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपने शऊर को, जो हमारा ये शऊर है, जो चीज़ें देख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, इसको जब आप हर वक़्त दुनिया में उलझाए रहते हैं, तो आप कभी भी याद रखिए, कभी भी किसी सूरत भी हालत कश्फ तक नहीं पहुँच सकते। हालत कश्फ दरअसल ये है कि आप अपने ज़हन को मोहलत दें, उसको कुछ देर के लिए ठहरा दें, किसी कुछ लम्हों के लिए उसको इस दुनिया की कैद से आज़ाद कीजिए, तो फिर ये आपका जो शऊर है, आपका जो वजदान है, आपका जो आपके ये जो शऊरी मामलात हैं, ये शऊर की हद से निकल कर अगले मामले की तरफ, जिसको लाशऊर कहते हैं, जिसको लोहे दोम भी कहते हैं, लोहे महफूज़ दोम भी कहते हैं, उस तक इसकी रसाई हासिल हो जाती है। जब आप अपने आप को खाली ज़हन करते हैं, तो उन लम्हों में आप शऊर से निकल कर लाशऊर में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। कि जब भी इंसान ये चाहे ना कि मेरा ज़हन लाशऊर की हदों में दाखिल हो जाए, उसे करना ये होता है कि उसने शऊर में ये जो हजूम उसने अपने ज़हन के अंदर ख्वाहिशात और मामलात का लगाया होता है, इनसे जब वो अपने आप को आज़ाद कर लेता है, तो ये आज़ादी जो है, वो असल में इंसान को उस मकाम तक ले जाती है कि इंसान लाशऊर की हदों में दाखिल हो जाता है। और इसको जो सूफ़िया इसको जो नाम देते हैं ना, ये जो लाशऊर में दाखिल होता है, इसको नाम दिया जाता है इस्तिग़ना। आप खाली ज़हन में इस्तिग़ना का नाम, ये असल में अल्लाह सुब्हाना तआला का सिफ़त समदियत है। अल्लाह सुब्हाना तआला समद है, हर चीज़ से बेनियाज़ है। आप जब दुनिया से बेनियाज़ होते हैं, दुनिया दुनियावी मामलात, ख्वाहिशात से बेनियाज़ होते हैं, आप शऊरी और क़ल्बी तौर पर इन चीज़ों की तरफ से रग़बत ख़त्म कर देते हैं, तो आपको समदियत का फ़ैज़ मिलता है, सिफ़त समदियत का फ़ैज़ मिलता है और आपका शऊर जंप करके लाशऊर के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब आप ज़रा ये समझ लीजिए, ये एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है उस हदीस मुबारका की, उस हदीस कुदसी की, जिसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने खुद ये राज़ खोला, जब मेरा बंदा मेरे ज़िक्र के लिए, यानी उसने दुनिया के तमाम अज़कार को भुलाया, हर चीज़ से उसने ज़हन को खाली किया, उसने सिर्फ़ मेरे ज़िक्र के लिए खुद को फ़ारिग़ किया,
فارغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز سے ہٹ جانا اور اپنے آپ کو ایک اسپیسیفائڈ پیرامیٹر کے اندر باؤنڈ کر لینا، اپنے آپ کو خالی الذہن کر لینا۔ تو میں جب وہ میرے بندہ میرے ذکر کے لیے خود کو فارغ کر دیتا ہے تو میں اس کو غنا بخشتا ہوں۔ غنا اصل میں یہی صفت صمدیت ہے۔ صفت صمدیت کا عکس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ جو صفت صمدیت ہے، بے نیاز ہونا، اس کا عکس یہ ہے کہ آپ کے ذہن اور شعور بھی اسی استغنا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا ذہن خالی ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا ذہن خالی ہو جاتا ہے تو وہ شعور سے لاشعور کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو سلوک کی راہوں کے جتنے بھی سبق ہیں، چاہے ذکر ہے، چاہے اذکار ہے، چاہے نماز ہے، چاہے جو بھی معاملہ ہے، جتنے بھی اسباق راہ سلوک میں پڑھائے یا ان کی مشقیں کرائی جاتی ہیں، ان کی فقط مقصدیت یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی طریقے سے اپنے قلب اور ذہن سے اس ہجوم، یہ جو اس نے خواہشات اور دنیاوی معاملات میں خود کو الجھا لیا ہے، وہ اس ہجوم سے نکل جائے اور وہ خالی الذہن ہو جائے۔ اب وہ جو خالی الذہن ہونا ہے، دراصل یہی انسان کو شعور کی حدوں سے لاشعور کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اب یہ اگلا معاملہ سن، جب انسان لاشعور کے اندر داخل ہوتا ہے، کیونکہ جو لاشعور ہے یہ لوہے دوم ہے۔ اب ہم نے اصل میں لوہے اول تک، عالم مثال تک، یہ عالم مثال دوم ہے، ہم نے عالم مثال اول تک رسائی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور عالم مثال اول بھی اسی لوہے دوم کے ساتھ منسلک ہے۔ جب انسان لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر قیام کرتا ہے، پھر اس کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر استقامت اختیار کرتا ہے لاشعور کے اندر، تو پھر لاشعور سے وہ تحت الشعور کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جو کہ عالم کشف ہے۔ انسان کے اوپر پھر کشفی معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کو وہ چیزیں بھی ظاہر، اور اس کشف کا جو اظہار ہے وہ سب سے پہلے عالم رویا کے اندر ہوتا ہے۔ عالم رویا میں آپ کے کشفی معاملات بہت زیادہ کھل جاتے ہیں، سچے خواب آنا، ایسی ایسی چیزیں دیکھنا جو آپ نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی، جو آپ کے ذہن میں جن کا شعور بھی نہیں تھا، وہ چیزیں عالم رویا میں جب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جو شخص ہے، اس کا جو لاشعور تھا وہ تحت الشعور کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو گیا، اور پھر آتے آتے یہ لمحہ اس لیول تک آپ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ بیٹھے بالکل عالم ناسود میں ہوتے ہیں، عام حالت میں شعور کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی رسائی تحت الشعور تک، لاشعور سے تحت الشعور تک آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین معاملہ ہے، آپ پہلے اللہ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو خالی الذہن کرنے کی مشق کریں۔ سب سے پہلے آپ جو معاملہ کریں وہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کا ذکر کر کے خالی الذہن، یعنی کہ آپ دیکھیں نا، پہلے آپ نے شعور سے لاشعور کے اندر انٹر ہونا ہے۔ اس کے لیے جو ذکر ہے، جیسے آپ نماز پڑھتی ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا آپ کو لاشعور کے اندر انٹری کا ایک پوائنٹ ہے کہ آپ ہر چیز دیکھیں نا، آپ کو نماز میں بھائی اب ہر خیال چھوڑ دو، پوری توجہ اللہ کی طرف رکھو، نماز کے الفاظ پہ، تو یہ کیا ہے؟ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس شعور کی دنیا سے، اس عالم ناسود سے نکل جائیں اور لاشعور کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا قدم رکھ دیں۔ اب جب آپ یہ سارے ذکر اذکار کرتے ہیں اور دوسرے معاملات کرتے ہیں تو اصل میں آپ لاشعور کے اندر قدم رکھ دیتے ہیں۔ لاشعور میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو اب لاشعور سے جو اگلا معاملہ ہے وہ ہے تحت الشعور۔ تحت الشعور میں جو قدم رکھنا ہے وہ آپ مراقبہ کرتے ہیں۔ آپ اب اپنے آپ کو ہر چیز سے، آپ نے اپنے آپ کو کاٹا، ہر چیز سے جدا ہوئے۔ اب وہ لمحے آ گئے، اب وہ خاص معاملہ آپ نے کرنا شروع کر دیا کہ اب آپ تحت الشعور کی طرف، اور اس کے لیے سب سے اہم مراقبہ ہے، وہ ہے مراقبہ فنائے ذات۔ آپ اپنی ذات کو فنا کرنے کا مراقبہ کرتے ہیں۔ آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ میری زندگی کے آثار بالکل ختم ہو چکے، میری زندگی بالکل مٹ چکی، اب میں فقط ایک روشنی کا، ایک نور کا، ایک نقطے کی مثل ہوں، ایک نقطۂ روشنی، ایک نور ہوں یا نقطۂ روشنی ہوں، ایک نقطے کی صورت میں میں موجود ہوں، اور میرا تعلق اس دنیا کے ساتھ، میرے وجود کے ساتھ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جب آپ یہ معاملہ کرتے ہیں تو آپ ساتھ میں یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا تعلق اصل حقیقت کے ساتھ منسلک ہو گیا، میرا تعلق ازل سے لے کر آخر تک کی جو خاص ایک دائمی زندگی ہے اس کے ساتھ تعلق وابستہ ہو گیا۔ جب انسان، اب یہ مراقبہ پھر سے ایک دفعہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے ایسے مراقبہ کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے کسی ایک اسپیسیفائڈ جگہ پہ بیٹھ جائیں اور آپ یہ مراقبہ فنا کر رہے ہیں، فنائے ذات۔
आप ये समझिए कि मेरी ज़िंदगी के आसार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मैं एक नुक्ता-ए रोशनी की मिसल, एक नुक्ता-ए नूर की मिसल कायम हूँ, मौजूद हूँ। मेरी इस ज़िंदगी के साथ तमाम ताल्लुक टूट चुके, मेरी ज़ात इस दुनिया से आज़ाद हो चुकी और मेरा ताल्लुक दायमी ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हो चुका। जब इंसान ये मामला करता जाता है, तो आप लाशऊर से लोहे अव्वल, लोहे महफूज़ की उन मामलात तक पहुँचते हैं और वो चीज़ें आपके ज़हन के ऊपर मुनकशिफ़ होना शुरू हो जाती हैं। रफ़्ता-रफ़्ता आपके ऊपर जो ग़ैब के जो इंकशाफ़ात हैं, वो होना शुरू हो जाते हैं और वो जो लोहे महफूज़ का जो अक्स है, वो आपके शऊर तक उतरना शुरू हो जाता है। आप ये चीज़ ये जो मैंने आपसे मुराकबा अर्ज़ किया है, आप इसको कुछ ही दिन अगर करें तो आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। तो पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये कश्फ का क्या मामला है। अल्लाह बाकी ये है कि आपकी मकसदियत इस कश्फ के लिए भी यही हो कि मुझ पर अल्लाह सुब्हाना तआला के कुर्ब के और मामलात खुले, मैं और अल्लाह के करीब हो जाऊँ। इस क्योंकि ये फिर जो है ना ये बहुत बड़ी आज़माइश में बन जाता है कि अगर आपके ऊपर ये मामला खुल जाए तो आप गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाएँगे, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ। लिहाज़ा ये चीज़ इंसान ने साथ में याद रखनी है कि इस भी चीज़ को हासिल करने के लिए, इस मामले के हासिल करने के पीछे भी मकसदियत अल्लाह की ज़ात है। मैंने आज कोशिश की है कि आपके सामने हालत कश्फ क्या है, ये कश्फ़ी मामला क्या है और इस तक पहुँचा कैसे जाता है। दरअसल ये सिबते अय्यान और जो या ये इन 3 लेवल्स के एक मामलात हैं। सिबते कहते हैं ताहतल शऊर, फिर जो है वो आपका जो अय्यान है वो आपका शऊर है, लाशऊर है और फिर जोइया जो है वो आपका शऊर है जो आप ये इस टाइम पीरियड के अंदर हैं। तो ये 3 सफ़र हैं आपके शऊर से लाशऊर और लाशऊर से तहतल शऊर। आप शऊर के अंदर हैं, जब आप शऊर से निकल कर लाशऊर में दाखिल होंगे, फिर लाशऊर से आप अपनी कोशिश के साथ, स्ट्रगल के साथ आप अल्लाह की तरफ रिजू करते-करते तहतल शऊर में जब दाखिल हो जाएँगे, आपके ऊपर हालत कश्फ खुल जाएगी और हालत कश्फ के मामलात इसको फ़रासत भी कहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, इसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हमें इन खूबसूरत मामलात को समझने की तौफ़ीक दे और इन पे अमल की भी तौफ़ीक दे।